दादीमा कहिबे एबे नीलम न आसिबा पर्यंत मु सेठी जाइकरी बसिली। मु देखे से केतेबेले आसुछि। एमिति कही दादीमा सोफारे जाई बसिबे। तापरे माया रुबी को कहिबे तमे माँ झियो दी जण जाक मो समस्या को काहेकि बढ़ौछ दीदी? कौन किछिटा दिन पाई नीलम को घरे रखिबा पाई कहि पारिलुनी? एमिति कही माया ऊपर को चली जिबे। तापरे पल्लवी आदर्श को कहिबे तमे मते कहूथिल ना आदर्श सब किछि ठीक हे जिवो, किंतु ये तो घर गोटे नुआ महाभारत सृष्टि हो गलानी। सतरे दादी माँ को ए घर को डाकी मु केते बड़ भूल न करदेली। तापरे नीलम दीटा पिला संगरे मिसी मद पिउथिबे आउ कहिबे जहा भी हेले मोर ए छोटिया जीवन रे मु बहुत किछि सही गली। कहिबाकू गले लाइफ रे मोर सबु अछि, किंतु धोबीर कुकुर घरर ना घाटर सही बोली ही गलानी मो लाइफ। मु तो मो लाइफ रे पूरा पूरी बोर ही गलिनी। पूरा पूरी बोर लाइफ मजाक ही गलानी मोर यार। मु जहा को लाइक करूची ताको कहि पारुनी आउ जहा को घृणा करूची से तो मो पीछा छाड़ीबार ना ही धरुनी। तापरे गोटे पिला कहिबे अरे किए से? तापरे नीलम कहिबे चुप सी एबे एठी कोठी थिबो, एठी कोठी थिबो सी। ए तमे दी जण मो बेस्ट फ्रेंड ना? बाय चांस जदि से एठी की आसी जाए ताहेले तमे दी जण मते बंचेइबो ना ता पाखरु? तापरे से पिला कहिबे हाँ सियोर बंचेइबो। तापरे रूबी नीलम को कॉल करिबे। तापरे नीलम कॉल काटी देबे आउ कहिबे अरे यार ए जवानी टाइम रे ए समय रे कौनसी प्रेम करुवा लोकर फोन आसवा दरकार। देख किए फोन करिछि, देख मो मामा। किंतु मु तो भाबिथिली ए समय रे सेमिति लोकर फोन आसवा दरकार जहा को मु मन मो हार्ट खोली कहि पारबी आई लव यू। एमिति कही तीन जण डांस करिवे। तापरे पल्लवी आदर्श को कहिबे आदर्श मु चाहुनी दादी माँ ए घरु चली जातु कि मु एक कथा मध्य चाहुनी जे रूबी माउसी और नीलम दीदी मध्य ए घरु चली जातु। किंतु भाई जहा कहउचंती एकदम सत कहउचंती। नीलम दी बाहर मौज मस्ती करिबा संगे संगे घर को पी की मध्य आसुछंती। एबे दादी माँ एपटे नीलम दीदींकर आसीबा बाट को जगी की बसिछंती। टिके देखंतु देख टिके देखुन देख एमिति परिस्थिति रे जेबे सत धरा पड़ी जिवो सेतेबेले दादी माँ और मामा भितरे बहुत पाटितुंड हबो आउ सेतेबेले कौन हेबो से कथा भाबिकी मते बहुत चिंता लागिलानी। तापरे आदर्श कहिबे तमे व्यस्त हुआनी पल्लवी, चलो आमे दी जण जाक दादी माँ सह कथा हबा। मोर विश्वास आमे दी जण दादी माँ को बुझेइले से निश्चय बुझिबे। तापरे रूम रे गौरव रिमझिम को कहिबे मोर तम सहित किछि भी कथा हबार नाही रिमझिम, मते बहुत टायर्ड लागुछि तेणु तमे प्लीज मते टिके सहीबाकू दियो। एमिति कही गौरव सहीबे। तापरे रिमझिम कहिबे तमको मो सह कथा हबाकू पड़िबो गौरव। तापरे गौरव रागरे कहिबे कौन कथा हेबी? हाँ कौन कथा हेबी मु तम सहित? तापरे रिमझिम कहिबो एया जे मते समस्तंक सामना रे रूबी आंटी को इनसल्ट कल काहेकि? तापरे गौरव कहिबे मते तो आश्चर्य लागुछि रिमझिम तमे रूबी आंटी पाई मो सह लड़ाई करुछ। अरे आमे घर जीवा पछरे मुख्य कारण थिले सीए। मते पुलिस हातरे अरेस्ट करी लकअप रे रखी दिले सीए आउ ए घरे जेतिकी सबु अशांति होछि सबुर कारण सीए। मु तांकू एठी केबे भी शांति रे रखई देबिनी, केबे भी नुहे। तापरे रिमझिम कहिबे तमे सबु कहा कथा कहूच मु ठीक बुझी पारुछि गौरव। रूबी आंटी को हैरान करबा पाई से पल्लवी सेतेबेले तमको कहूतला ना तमे आजिकाली कहा कथारे उठबस होछ से कथा मु जानी सारिछि गौरव। एबे ए घरे केवल मोर जणे ही सपोर्टर से होछंती रूबी आंटी आउ तमे से पल्लवी कथारे पड़ी तांको हैरान करी काहेकि मो जीवन को नष्ट करी दउछ। तम मानक जीवन तो बर्बाद हो सारी गौरव, तमे कौन मते भी शांति रे बंचिबाकू देबनी? तापरे गौरव कहिबे तम मुंड खराब हो सारिलानी। अरे जो पल्लवी तमर एते उपकार करुछि
ତମେ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ? ଆଉ ଯୋଉ ରୁବି ଆଣ୍ଟି ତମ ଆଗରେ ଭଲ ଦେଖି ହବାର ବାହାନା କରି ତମର ଭିତରେ ଭିତରେ ଚିର କାଟୁଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ବୁଲୁଛ? ଆରେ ମୋତେ ତ ତମ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସୁଛି ରିମଝିମ୍, କାରଣ ତମେ ୟା ଭିତରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠିକ୍ ଭୁଲ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛ। ତାପରେ ଦାଦିମା ଆଦର୍ଶ ଆଉ ପଲ୍ଲବୀକୁ କହିବେ, କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଉ ରୁବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଛି, ଯୋଉ ରୁବି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକିରି ତାରି ସାଇଡ୍ ନଉଛ। ପଲ୍ଲବୀ ନାତିଆ ତୁ ବି? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଦାଦିମା ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ନୀଲମ ଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଯଦି ସେ ସବୁ କଥା ସତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁବି ମାଉସୀ ଆଉ ନୀଲମ ଦିଦିକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଏ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ିଯିବ। କାରଣ ମାମା ସିନା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ରୁବି ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦେବେନି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ଯିବାକୁ କହିବେନି ପ୍ଲିଜ୍ ଦାଦିମା। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ଦାଦିମାକୁ କହିବେ, ଦାଦିମା ପଲ୍ଲବୀ ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି, ସେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ସେ କାହାରି ବି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ଦାଦିମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢ଼େଇ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ଯଦି ଗୌରବର କଥା ମିଛ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଭଲ ଲାଗିବ କି? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦାଦିମା, ଆମକୁ ଏ କଥା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ କହିବେ, ହଁ ଦାଦିମା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତୁ? ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ କହିବେ, ଦାଦିମା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ନ ହଉ। ଏ ଘରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସାନ, ତେଣୁ ଆମ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ନା, ଆମେ ବୁଝିବାର ବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏ ଘରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତାପରେ ଦାଦିମା କହିବେ, ହେ ଭଗବାନ, କି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯୋଉମାନେ ଘରର ସବୁଠୁ ସାନ ସେଇମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦରକାର।